स्वागत सुस्वागत आपण मानकु ओडिया क्लास को आज आम आलोचना करबा +3 ओडिया ऑनर्स सेकंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रे जो रही यूनिट 1 से यूनिट 1 रे आपण माने पढिबे आधुनिक ओडिया साहित्य रो पृष्ठभूमि और नवजागरण सेथिरे इंग्रजी शिक्षा रो विस्तार मुद्रा यंत्र प्रतिष्ठा और पत्र पत्रिका प्रकाशन एवं भाषा सुरक्षा आंदोलन रही इंग्रजी शिक्षा रो विस्तार विषय रे मु एक वीडियो करि सारिछि। आज भिडियो आम मुद्रा यंत्र प्रतिष्ठा और पत्र पत्रिका प्रकाशन दुईटी विषय आम आज पढ़ा। भिडियोटी भल लगे शेष में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक अधिक मात्रा सांगसाथी मानक शेयर करेंगे। वर्तमान क्लास आरंभ करवा। 1803 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन हेबारु ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार उद्देश्य रखी विलियम केरी केते जण ओडिया पंडितों द्वारा बाइबेल रो ओडिया रूपांतर कराइले। जेतेबेले 1803 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा इंग्रेज शासन अधीन को चली गला सेतेबेले ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार करिबा रो उद्देश्य नै विलियम केरी केते जण ओडिया पंडितों द्वारा बाइबेल रो ओडिया रूपांतर कराइले। यही रूपांतर कार्य 1809 ख्रीष्टाब्द रे समाप्त हला। बाइबेल रो जो ओडिया रूपांतर कार्य चली 1809 ख्रीष्टाब्द रे शेष हैला। 1821 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार विरोध रे थिबा कटकणा उठाई देबारु भारत को पाद्री मानकर आगमन हैला। भारत रे पूर्वरु ख्रीष्ट धर्म प्रचार पई कटकणा लगी रही से कटकणाटी 1821 ख्रीष्टाब्द रे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से कटकणाटी उठे देले। फल रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार करिबा पई भारत को पाद्री मानकर आगमन हैला। ओडिशा को ख्रीष्ट धर्म रो प्रचार उद्देश्य रे प्रथमे 1822 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी 12 तारीख रे विलियम पैम्पटन और जेम्स पेगस ओडिशा रो पटामुंडाई ठारे पहुंचिले। ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म रो प्रचार प्रसार करिबा उद्देश्य रे प्रथमे 1822 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी 12 तारीख रे विलियम पैम्पटन और जेम्स पेगस ओडिशा रो पटामुंडाई ठारे पहुंचिले। पेगस कटक रे और पैम्पटन पुरी रे रहिले। तापरे पाद्री चार्ल्स लेसी 1823 ख्रीष्टाब्द रे ओ पाद्री आमोस सटन 1825 ख्रीष्टाब्द रे कटक रे आसी पहुंचिले। से माने संगरे ओडिया बाइबल और ख्रीष्ट धर्म संपर्कीय केतेक प्रचार पत्र आनिथिले। से माने अर्थात चार्ल्स लेसी और आमोस सटन ए दुई जण ओडिया बाइबल और ख्रीष्ट धर्म संपर्कीय केतेक प्रचार पत्र आनिथिले। पैम्पटन पुरी रे दीर्घ 6 वर्ष रहिबा परे जणे हिंदू को ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित कराई पारिथिले। चार्ल्स लेसी 1828 ख्रीष्टाब्द मार्च 23 तारीख रे गंगाधर षडंगी नामक जणे हिंदू ब्राह्मण को ख्रीस्टियन करि पारिथिले। यही घटना सेमानंकु ओडिशा रे धर्म प्रचार निमंते उत्साहित कला। ये जो दुई जण ख्रीस्टियन पाद्री ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित कराई पारिले। फल रे सेमानंकु ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार करिबा पई ए घटना गुड़िक तांकु उत्साहित कला। धर्म प्रचार रो पुस्तिका मान मुद्रण करिबा लक्ष्य रे से माने ओडिशा रे मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करिबार निष्पत्ति नेले। धर्म प्रचार पई जो पुस्तिका गुड़िकर बा पुस्तक गुड़िकर आवश्यक पड़िला से पुस्तक गुड़िक मुद्रण बा छापिबा पई मुद्रण यंत्र रो आवश्यक पड़िला। से थी पई से माने मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करिबार निष्पत्ति नेले। फल रे सेमानंको द्वारा कटक रे 1838 ख्रीष्टाब्द रे मिशन प्रेस स्थापित हैला। ख्रीष्ट धर्म प्रचार उद्देश्य रे
ମିଶନ ପ୍ରେସରୁ 1849 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜ୍ଞାନରୁଣ, 1856 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ 1861 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅରୁଣୋଦୟ ନାମକ 3ଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଲିଥୋ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ କାଳି ବୋଳାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଲିଥୋ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ଫଳକରେ କାଳି କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଳାଯାଇ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1867 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା। ଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୋଧଦାୟିନୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଏବଂ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକରୁ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷଣୀ ପତ୍ରିକା ତ୍ରୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହି 3ଟି ପତ୍ରିକାରେ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ 1873 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ମାସିକ ପତ୍ରିକା। ଏ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ 1878 ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। 1878ରେ କଟକରୁ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ମଧୁପର ପ୍ରକାଶନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଦୀପ 1885ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକା। ଏହାର ଜୀବନ କାଳ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ। ଏହି ପ୍ରଦୀପର ଜୀବନ ସମୟ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାପ୍ତାହିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନବସମ୍ବାଦ, ଯାହାକି 1887। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଧରି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ 1889ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ ନା ବାମଣ୍ଡାରୁ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା 1891ରେ ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ 1893 କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ବିଜୁଳି 1893 ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1897 କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ମୁକୁର 1906 କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ 1915 ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ 1917 ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସହକାର 1919 ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରୁ ଓ ପରେ କଟକରୁ। ନବଯୁଗ 1928 ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ନବୀନ 1928 କିମ୍ବା 30ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ନବଭାରତ 1934 ମାସିକ କଟକରୁ। ଏ ନବଭାରତ ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା କଟକରୁ। ଡଗର 1937 ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଓ ପରେ କଟକରୁ। ଶଙ୍ଖ 1945 ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଚତୁରଙ୍ଗ 1946 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା।
ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।